Mahimuot jud ko aning mga motorista ba. Kana bitawng naidakop o na ang mga LTO. Ay sus, kani mga motorista murag mga lampinig. Nagkabuag sa mangitag pamaagi asa agi samot na ning naa sa city. Ay na. Mahimuot lagi ka. Pero naapoy mag-atang uban. Kitang-kita sa Manakupay, kitang-kita sa LTO. Nga naraan ang daplin, nga pila lagud ka metros. Ay naglampas anang mga nanakop. Kay mulampas ka, adakop ka. Oh, so diri sila dapit mga pila lang ka metros. Dinha mag-atang main sig ayaw mo glahos. Kay dakpan gyud mo. Busa pagkuha mo lisensya, driver's license, lisensya sa inyong motor. Kay aron dili hadlok mo agi anang kalsada, dili hadlok nga madakpan ka. Kay kumpleto man ka. Oh, kay sayang biya pud og madakpan ka no? Pamugas baya pud uroy na. Sa kalisod sa panahon karon, may na lang. Musubay kita sa balaod sa gobyerno. Kay niagi man ka anang kalsada. Oh, magbayad gyud ka anag tax. Dili man na libre nang muagi ka din ha. May ganin na kay naay agi anang nindot nga kalsada. So, magbayad kag tax. Dayon, kurakuton lang sa mga buaya. Inana ra na magkuha mo og lisensya sa motor og driver's license. Kumplituhon aron why madakpan.